nga magtutukod sa iyang iglesia. Pero sa balibali nato sa pangutana, nakatugaan ra gid siya na dugay. Nagawas na ni Kristo nga primary founder sa pa ang nanguna nga magtutukod. Niya pa di ay nagsunod nga mga magtutukod. Matod pa niya si Pedro ug ang mga apostoles. So kana nga pamahayag nagpamatuod kana nga mismo sa iyong tema siya ra po'y guba-guba. Kaya ngayon gali ka nga nag-inusarang magtutukod, nag-inusarawa na gina siya lain. Ngayon taong tato siya nga si Kristo founder. Siya magtutukod. But nahitabo sa unahan nga doon na pa kuno'y secondary founder. And I realize nga di lang to siya founder but founders. Kaya matut pa niya, nagtukod man sa kuno ang mga apostoles o si Pedro. Sa ato pa, kung munang istorya ha, niyoyon ka diri sa atong tema. Niyoyon ka sa akong parok, sa akong pagsupak-supak na si Kristo, waday nagpinugtong, kaya doon na pa may secondary nga mga magtutukod. Brad, pwede mo hangyo sa ko, Bradan? Palag lang, palag lang. Madisturbo ka may Brad, may ko mag-dispensa. Now karon, sabay buot na akong ipasabot. Akong ipamatuod sa Biblia, na si Jesus Christ nagtukod yun siya og usa ka iglesia. Kining iglesia nga iyang gitukod, wa siya mag-inusara. Siya'y nagsugod, pero human niya, ni ay nagpadayon sa pagpanukod-tukod og mga kaiglesihan. Unang mingon ko, wa siya mag-inusara. When in fact, mismo ang Biblia, mismo si San Pedro, nagpamatuod pa pinaagi sa pag-ingon. Ang bato, nahimong bato sa pamagang, o kini, gisalikway sa mga magtutukod. Doon ay gisgutan nga mga magtutukod, pero kini nga mga magtutukod, gisalikway si Ginoo Kristo. Kung imong tanawon ang unang Korinto kapitulo 3, nagsaysay diha, na mismo kini si San Pablo, gitawag siya og usa ka wise master builder. Usa siya ka magtutukod nga manggialamon. Okay? O iya sang gipamatuod nga samtang siya nagatukod, sa iya kunong pagtukod kinahanglang maniguro ka nga ang imong gitukod imong ipahaluna sa usa o gusto nga patukuranan. Unang gitawag na to foundation. Ang maong pundasyon, kinahanglan ato itukod sa ustong pundasyon, kana nga pundasyon mao si Ginoong Hesukristo. Munang mingon ko, nga dili sayop ang imong pagtukod provided nga ang imong gitukod, imong gitungtong gipundar sa maong pundasyon nga mao mismo si Ginoong Hesukristo. Kay wala na gikaplastada nga lain pang pundasyon o ang maong pundasyon matod sa Biblia mao si Kristo. So dunay lain nga mga magtutukod. Nagaganiha sa among gisgutan, nagsabot mi nga among referensya ang Biblia uban pang mga referensya sa to, mga history books sugon sa pana, una atong gipasagdan si Padre Efren de la Piña. Unya, kini sa atong panahon karon ang Google, mga tagsab na to og information. Okay? Now na ako'y basahon, bisag kamo, naamoron dihay ko, ako na mo cellphone, para magdungan ta, i-type ninyo. Ina in Cebuano, sa Binisaya, tug-anan ta mahitungod ani. Okay? So ako ning gikopya, unya akong gipapilit diri ba friend, akong basahon. Pero sa mga diskumpyado, pwede sab na tong kay-kayon kasi yung tagsa-tagsa ka mga cellphone. Akong sudan sa pagbasa. Basaw na to, diha mga higala sa Google. Matag ginato og information. Bisag itay pa nimo dito si Brother Efren Iwaydin, butunga ka diri brad. Gitagaan ta detalye sa ka. Basta mas panusok butunga. Basaw na ko sa Google. Taypan ninyo diha. Binisaya yun. Pila ka iglesia ang gitukod ni Ginoong Hesukristo. Tubag sa Google. Usara. Usara yun. Puri ka. Sunod. Si Apostol San Pablo,
Apostol San Pablo. Nagaingon siya usa giila siya nga usa ka maalamon nga magtutukod. Itay ay pangutana. Si Apostol San Pablo ba magtutukod usab og iglesia? Tubag sa Google. 2 minutes. Oo. Si Apostol San Pablo giila nga usa ka labing malampuson nga church planter. Oo. Magtutukod og mga lokal nga simbahan kon lokal nga iglesia sa kasaysayan sa Kristyanismo. So ang Google nagtuga na to na kini si San Pablo mga igsoon usa gyud siya ka magtutukod og iglesia. Oh, unsa nga iglesia? Iglesia sa Galacia. Nagtukod siya sa iglesia sa Antioch sa Pisidia. Iglesia sa Iconium. Iglesia sa Derbe. Iglesia sa Filipos. Iglesia sa Thessalonica. Iglesia sa Corinto. Iglesia sa Berea. O matod pa dito, ang mga magtutukod niini mao mismo si San Pablo. Ang buot akong ipasabot na mismo si San Pablo Apostol, gawas ni Kristo, nagtukod siya og iglesia. Pero ang iyang pagtukod og iglesia, dili kato pagpakikumpetensya kang Kristo. Nga naman sa iyang pagtukod, si Kristo ang iyang ipasikarbo. Si Kristo ang iyang giwali. Wa siya magtukod og iyaha. Kung dili iglesia kato ni Kristo nga iyang gitukod. Kay kun pasagdan nga Jerusalem lang na wa na gid Cairo, wa na gid lain, pero makita nato nga dunay mga irog pang daghan kaayo nga namarog nga nagitukanan ta o kinsay mga nagtukod ani. Ya karong taud-taud akong ipakita mismo sa inyong Biblia kinsa paning daghan nga nagtukod og iglesia gawas ni Kristo. Sorry Brad, kaya pero napupos ng oras. Go ahead. Aron, ari ta sa